Я расскажу немного о следующем лауреате премии Хамсадо. Этот человек когда-то был успешным телерадиоведущим и шоуменом. И никто не мог подумать, что когда-то он начнет петь. Более того, что он станет в этой сфере очень популярным и соберет большую аудиторию фанатов. Скажу еще пару слов. Позволю упомянуть о том, что этот человек выпустил сразу несколько песен, и они вмиг стали хитами. И сегодня на этой сцене он споет одну из своих самых красивых песен. Встречайте, друзья, Муборис Усмонов! میبینی احوالم ببیس که خوشحالم آهنگ اقبالم ای خوش روی ناصیب باش میگفتی بربادم ای به تو به بنیادم بیا بینا بادم ای خوش روی ناصیب باش I am so sorry سایه بدواری میدانی میدانم دوستم نمیداری I am so sorry ای غصه پراری میدانی میدانم دوستم نمیداری دوستم نمیداری دوستم نمیداری خاطری جفا ایاری به وفا صدها تشکر خوش باشی خوش به خاطری علم برای رنج و غم صدها تشکر خوش باشی خوش خوش باشی خوش I am so sorry سایه بدواری میدانی میدانم دوستم نمیداری I am so sorry ای غصه پراری میدانی میدانم دوستم نمیداری 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 Ташаккур идет. Сипос. Муборис Усмонов, друзья! Рамат. Для вручения награждения Хамсадо Music Awards на сцену приглашается директор телеканала футбола HD Навруз Мухимов. Барума. تشکر زیاد. مبارز یا دوستی ما است. ما میخواهیم که مبارزم خدا در شوره فوتبال سنجد. چیزوره. Поздравляю Мубориза Усмонова с премией Хамсадо Music Awards 2023. Ташаккур идет. Спасибо огромное радио Хамсадо. Спасибо всем организаторам. Ташаккур идет барои ҳамаи шумо. Ҳар як чунин чорабиниё барои ҳар як нафари эҷодӣ имконият медиҳад ки рушд кунад, пеш равад, ба худ бовар кунад. Ва имрӯз ин ҷоиза на танҳо аз ман, балки аз шумо ҳам аст. Сипос, ташаккур. Муборак бошад бори дигар.